مرحبا بكم في برنامجكم قناة أطلس. حلقة اليوم خاصة بجائحة فيروس كورونا، فيروس اجتاح كل دول العالم ومن بينها المغرب. ظهرت أول حالة بالمغرب في 2 مارس. بعدها اتخذت السلطات مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، أهمها الالتزام بالحجر الصحي وعدم مغادرة المنزل. تضامنا مع هذه الإجراءات المتخذة، مغاربة العالم قاموا عبر قناة أطلس بإرسال رسائل لبلدهم ولأهلهم داخل الوطن لحثهم على الالتزام بقواعد السلامة الصحية وعدم مغادرة مساكنهم، وهي نفس القواعد التي يلتزمون بها في بلدان الإقامة. تفتتح الحلقة برسالة رئيس قناة أطلس خالد القنديلي من باريس، لتليها رسائل لمغاربة من مختلف بقاع العالم. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce coronavirus nous donne une bonne leçon de vie. Oui, c'est la guerre contre un ennemi invisible, mais aussi contre nous-mêmes. Notre ennemi nous impose des devoirs et des obligations. Notre principal devoir est d'écouter ceux qui sont en première ligne, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, et l'État. Notre obligation, suivre à la lettre les règles imposées par l'État. Il faut être positif dans les situations les plus difficiles pour se poser les bonnes questions et rebondir. L'une des principales questions que tout le monde doit se poser aujourd'hui est: comment puis-je participer à faire respecter les règles de sécurité sanitaire? Il ne faut pas écouter les farfelus qui disent que tout va bien, car le Maroc n'est pas touché. Toutes les nations sont touchées. Les Marocains résidant à l'étranger, inquiets pour leur pays, inquiets pour leur famille, ont décidé de s'unir pour faire passer un message de solidarité et surtout pour rappeler qu'il faut écouter les consignes officielles comme ils le font dans leur pays de résidence. Les Marocains sont des bâtons et ils l'ont prouvé par le passé en libérant des pays frères européens du nazisme. À l'époque, le virus s'appelait Hitler. J'ai découvert de grands soldats marocains qui ont développé leur propre technique de combat à main nue par manque d'armes et de munitions. Ils étaient en première ligne aux côtés de leurs frères d'armes français, sénégalais et tunisiens. Beaucoup ne sont pas revenus, mais je suis fier de dire que nous avons participé grâce à eux à apporter la paix dans le monde. Aujourd'hui, aux 4 coins du monde, des Marocains font régner la loi sur des rings. Nous sommes un peuple de guerriers. Nous sommes les lions de l'Atlas. Notre combat aujourd'hui est contre nous-mêmes pour nous imposer une discipline, celle de rester chez soi. Nous devons reprendre le flambeau des gommiers marocains pour nous battre contre ce fléau planétaire. Ce n'est pas un combat marocain, c'est un combat pour sauver l'humanité. Car ce virus nous rappelle une chose: nous sommes tous frères. Et cela nous fait remonter à l'origine de l'homme. Ce virus nous rappelle que nous sommes une seule et unique famille, celle de l'humanité. C'est un point positif qu'il nous faut retirer de cette guerre que nous gagnerons avec de la discipline. Je vous laisse découvrir les messages de Géliam Radibian. Il y a des anonymes, il y a des gens connus. Nous avons voulu que tout le monde soit à la même enseigne, car le virus ne fait pas de distinction. À chaque fois, ils sont présentés avec leur nom et la ville et le pays où ils résident. Je vous ai dit au début, ce virus nous donne une leçon de vie. Bon courage à tous. Nous sommes tous des soldats au service de la mère patrie et de l'humanité. Chers amis marocains, nous traversons un temps terrible, un temps qui nous oblige à nous arrêter, un temps où nous découvrons que nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles et que nous sommes interdépendants. Il va y avoir beaucoup de malades. Certains vont mourir
et nous n'aurons même pas l'occasion de leur dire au revoir ou de leur dire simplement adieu. C'est pour cela que je vous demande d'être solidaires et d'appliquer à la lettre les consignes de sécurité. Je sais que cela ne sera pas facile. Certains ont les moyens, d'autres n'en ont pas. C'est pour cela que nous devons inventer de nouveaux moyens de solidarité pour que chaque Marocaine et chaque Marocain soit protégé. Allah yahfadkoum. اسمحوا لي ما عنديش العربيه مصرحه ولكن بغيت نقول لكم بقلبي صريحين بقاو في داركم. هذا المرض صحيح وان شاء الله الا بغينا يدوز خصنا نسمعوا ونفهموا ونبقاو في دارنا ما نخرجوش وان شاء الله الا ربي بغى ça sera derrière nous très vite ولكن خصنا نكونوا واقفين وفاهمين conscient de la situation. Il faut rester à la maison inchallah et croiser le moins de gens possible. الا نبقاو في دارنا هادشي غادي يدوز inchallah, c'est sûr. Salam alaikum, bonjour à tous. Ce petit message pour les Marocains du Maroc et tous les Marocains à travers le monde. Un message de solidarité. Nous traversons une épreuve difficile, mais nous en sortirons vainqueurs. En respectant les consignes et les conseils des autorités sanitaires de notre pays et des pays dans lesquels nous vivons, et puis en restant attachés les uns aux autres par cette solidarité, cette entraide, cette marocanité qui nous lie. Force, courage et honneur. Salam alaikum. إخواني المغاربة أخواتي المغربيات كما شفتوا الحالة الوبائية في المغرب أصبحت يعني مقلقة يعني أن أصبحت عندنا بؤر ديال الفيروس ولذلك فالحل الوحيد من أجل يعني منع هذا الوباء من انتشار أكثر لا قدر الله هو أننا نتابع التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية ونلتزموا بالتدابير الوقائية اللي هي مطلوبة منا واللي هي بسيطة في نهاية الأمر. مطلوب منك أنك تبقى في دارك، لذلك من فضلك بقى في دارك. Mes amis, mes frères, mes compatriotes marocains, s'il vous plaît, je vais commencer par cette phrase. Inch'Allah, on va vaincre le coronavirus. Mais pour cela, il faut rester vraiment confiné à la maison, avec vos proches, vos familles. S'il vous plaît, n'allez pas visiter votre grand-mère, n'allez pas visiter votre grand-père. C'est des gens faibles en ce moment. S'il vous plaît, restez à la maison, profitez de votre famille, profitez de vos proches. Nous, on est un peuple courageux. Donc le peuple marocain va s'en sortir. Mais il faut absolument qu'il écoute les autorités marocaines, c'est-à-dire rester à la maison. Merci beaucoup. Je vous soutiens. Le Maroc qui est mon pays, qui est mon cœur, à très très vite et Inch'Allah va vaincre ce coronavirus. Regardez, moi aussi je suis confiné à la maison, je ne bouge pas, je suis en famille, je profite des miens. À très vite, Dima al-Maghreb. J'ai un message aujourd'hui pour la communauté marocaine, pour le Maroc. Les amis, s'il vous plaît, c'est très 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 important de rester discipliné, d'écouter les consignes, ok, de rester à la maison un laps de temps. On a un beau pays. Je suis fier de ce pays, donc ce message il est très très important, fier de ma communauté, donc voilà, s'il vous plaît, restez disciplinés, restez à la maison, lavez-vous les mains, n'allez pas vous balader à droite à gauche pour voir la famille, protégez-vous, protégez vos proches, voilà, la maman, le papa, la grand-mère, le grand-père, voilà, Inch'Allah, tout se passera bien, voilà, donc voilà, ce message il vient du fond du cœur et je vous souhaite le meilleur, vous avez tout mon soutien. Donc voilà, Inch'Allah, qu'on s'en sortira tous sans problème. Ok. Voilà le message que je voulais faire passer, les amis. Je vous embrasse très très fort. Et encore une fois, s'il vous plaît, restez disciplinés, écoutez les consignes et ça payera. Ok. On le battra ensemble ce coronavirus. Je vous embrasse. Ciao tout le monde. رسالتي اليوم عبر قناة الأطلس هي جلس في دارك. وكما معروف أن وباء كورونا منتشر بالعالم بأسره. وإحنا كجالية مغربية بمدريد كنعاني من الأزمة الصحية. ولكن كنلتزموا بديورنا ونظافة المحيط ديالنا. وندائي اليوم لخوتي المغاربة قبل ما يوصلنا شي خبر محزن عن فقدان عزيز أو قريب هو جلس في دارك تحمي حياتك وحياة حبابك وجيرانك وتنقذ بلادك ونبينوا للعالم بأسره أن المغاربة يد واحد في حد من انتشار هذا الوباء. ندائي جلس في دارك تحمي حياتك وحياة حبابك وبلادك. اللي عنده الإمكانيات يعني يبقى في البيت ديالو وما يخرجش واللي عنده اللي ما عندوش شي ضروره عفوا يخرج فيها واللي ما عندوش شي حاجه ضروريه يعني
اللي هو خصو يخرج فيها يبقاو في البيوت ديالكم. يعني حنا نبقاو في البيوت ديالنا وننتشروا هذه الرساله نقولوها للناس. يعني فو با بخوند سا لا ليجير، وبنادم يقوم بالواجب ديالو، وحنا كنخافوا من الله عز وجل، هذه لا غبار عليها. ولكن الله كيقول نعملوا الاسباب حتى هي، ومن هاد الاسباب هذه هي نحاولوا نبقاو في المكان ديالنا وفي البيوت ديالنا باش ما ننتشروش هذا الفيروس هذا. وكنتمنى لكم الشفاء والعافيه، وكنقول لكم ربي قادر على كل شيء ان شاء الله يا ربي. هاد الحازه وهاد الازمه هذه غدوز، يكونوا يعني سوليدير وكونوا متوحدين وقوموا بالواجب، كل واحد يعمل من عنده، يعمل المجهود ديالو. وكنتمنى لكم الخير لكل المواطن المغربي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. شكرا لكم والسلام عليكم. السلام عليكم خوتي خواتاتي. كيف كتعرفوا البشرية جمعاء كتمر من واحد الظروف اللي هي صعيبة، بحيث أن معظم الدول المتقدمة في مجال الطب مازال ما قدراش تغلب على هذا الوباء العالمي. الله يخليكم باش تنجيو راسكم وتنجيو اللي عزيز عليكم، بقاو في داركم حتى تمر هذه الظروف بسلام إن شاء الله. شكرا. C'est primordial qu'on ait la bonne attitude, le bon comportement, qu'on soit discipliné par rapport à ces mesures, parce que ça peut sauver des vies, ça va sauver des vies, et vie de nos frères, de nos sœurs, et surtout de nos grands-parents, de nos parents, qui sont les plus vulnérables. Donc voilà, force et caractère à notre peuple marocain qui est capable, parce qu'on le voit dans les images, et aujourd'hui la crise elle est importante, et voilà, je soutiens tous les Marocains dans cette période difficile, et par notre comportement, notre attitude, on en sortira vainqueur, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. تنقول لكم خوتي المغاربة الله يكثر خيركم، نيما حافظوا على تعليمات اللي عطاوكم باش ما يبقى حتى الواحد يقرب الواحد، باش الانسان يبقى في الدار ديالو وما يخرجش، باش هذا الفيروس هذا باش ما يزيدش لقدام. الله يكثر خيركم. بغينا نجيو لعندكم نشوفوا احبابنا ونشوفوا امي وجده وجدودنا. الله يكثر خيركم لما حافظوا التعاليم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. Tout le monde peut être contaminé, un médecin, comme des généraux, comme tout le monde, comme moi, champion du monde, je peux être contaminé, comme je peux aussi contaminer des gens. Faites vraiment très attention, restez chez vous, c'est le plus important. Pour pouvoir se confiner, c'est très important, c'est pas des vacances, c'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui est très très grave. Dans le monde, l'humanité est vraiment touchée. Faites vraiment attention, faites passer le message à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes, qui est primordial. C'est très très important ce que je vous dis, et ça peut sauver des vies, ça peut aider des gens, ça peut sauver votre famille et vos proches. Très important, faites passer le message. À bientôt, au revoir. Bonjour, je m'appelle Nadia et je suis sénatrice en Belgique. Je voulais m'adresser au peuple marocain et au Maroc pour lui exprimer toute ma solidarité face à cette crise sanitaire que nous traversons tous et qui est due au coronavirus. Un virus malheureusement qu'on ne connaît pas bien et qui pour le moment, malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé ni de remède ni de vaccin. Et donc la bataille elle est collective. Nos autorités doivent prendre des décisions à ce niveau-là, que ce soit au Maroc ou ici en Europe, et c'est ce qu'ils font. Mais les solutions sont aussi entre nos mains. Et nous sommes tous responsables, tout un chacun. Quand nos autorités nous demandent simplement de rester chez nous, et ce confinement, il est juste momentané, c'est pas tout le temps. C'est le temps de pouvoir trouver, Inch'Allah, un remède, mais surtout, pour empêcher sa propagation. Et cette propagation ne peut être empêchée que quand on diminue le maximum de contact entre les personnes. Croire que ça n'arrive qu'aux autres est un leurre. Nous sommes tous égaux face à la maladie, et encore plus face à ce virus qu'on ne connaît pas. Et donc nous pouvons tous être porteurs et pouvoir le transmettre à quelqu'un. Alors, quand on voit malheureusement, et là on pense à tous nos amis en Italie, en Espagne et partout, et dans nos pays, et quand on voit le nombre de morts augmenter, le nombre de malades augmenter, si nous tenons tous, et si vous tenez tous dans vos propres bien-être, à vos proches, à vos voisins, mais aussi à nos concitoyens, nous devons respecter cette consigne et ne sortir de chez nous que pour devoir aller chez le médecin ou faire des courses pour se nourrir. En dehors de cela, et ce n'est pas trop demandé, car c'est momentané,
de rester chez nous, dans nos maisons. Et nous avons encore la chance de pouvoir avoir nos proches auprès de nous, de pouvoir très bientôt ressortir, mais d'accepter de participer à la bataille contre ce virus, et notamment en étant plus responsable et en refusant de le faire propager plus qu'il n'en est, et de rester chez nous. Salam alaikum, سميتي ليوسفي نادية وانا برلمانية هنا في بلجيكا. بغيت نقول للشعب المغربي راه حنا كنفكروا فيكم، وراه حنا تخيست لهذا الشيء اللي كيجرى في الدنيا كلها، في بلادنا هنايا في بلجيكا، وبلادنا اللي حنا جايين منها هي المغرب، وكنطلبوا ان شاء الله يلقاو الدواء ويكونوا كلشي مزيان ان شاء الله، ونتلاقاو في اقرب وقت ان شاء الله. شوفوا حبابنا اللي عندنا حتى حنا في المغرب والشعب ديالنا المغربي اللي راه عزيز علينا، ولكن باش نقدروا نلحقوا لهاد الدرجه خاصنا لابد حتى حنا مسؤولين في هاد الحرب ضد هاد الفيروس، ونعاونوا الحكومات ديالنا، نعاونوا الاطباء ديالنا والفرميات اللي راهما يوميا كيحاربوا مساكن وكيشوفوا وكيتألموا النوبغ ديال لي مالاد اللي كيطلع والناس اللي كيموتوا كذلك. الوغ سي حنا عزاز على راسنا، عائلات ديالنا عزاز علينا، شعبنا عزاز علينا كذلك، وكنفكروا في هاد الشيء مؤقت، يعني ماشي غنكونوا دائما كونفيني مسدودين علينا، لا الحمد لله، وهي نسمعوا اش كيقولوا لي زوتوريتي ديالنا، يعني نبقاو في ديورنا، وديك الساعه ان شاء الله طالبين بالله الدواء يتلقى، وربي ان شاء الله يجيب الشفاء للامراض ديالنا، والله يصبر الناس اللي راهما كيموتوا ليهم عائلتهم بهذا المرض. وما كاين عندنا ساعه واحده هي سمعوا مني كيقولوا لكم جلسوا في داركم، لان الا ما درناش هذا الشيء راه هذا المرض حنا براسنا كنكثروا فيه. الوغ restez chez vous. Bonjour, salam alaikum, Madit Sanem. En ces moments difficiles, permettez-moi de vous faire ce message de chez moi, en France, pour vous dire tout d'abord que ce virus n'est pas une plaisanterie, que ce virus, il tue, mais qu'on peut le combattre tous ensemble en étant solidaires. Pour ça, nous devons écouter les consignes données par les autorités, par les médecins. Parmi ces consignes, je pense que la plus importante, même si elles sont toutes importantes, c'est de rester chez soi, de ne pas sortir, de ne pas être en contact avec d'autres personnes. C'est de garder les enfants à la maison, parce qu'ils risquent de ramener le virus. Alors, ensemble, soyons solidaires. Écoutons les autorités compétentes. Oublions ces messages faits par des charlatans qui tournent sur les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook. Ce virus touche tout le monde, quelle que soit votre religion, votre niveau social, pauvre ou riche. Alors une fois de plus, soyons solidaires, restons à la maison, reste chez toi. قيمتي تدروي النون هاتينا يد ماشي العبيدية، هاتين الفيروس هذا داين قامي الدم أمزاتي شيرا النون يتدارت هادو الصغادات غير يوليون ندانين زيميد نور السنة وديمي قيويا رعاية مادام تيني الحكومات مادام تيني نضبيط بن أمزاتي شيراني تدارت قيمتي تدروي النون قيمتي تدروي النون reste chez vous reste chez toi قيمتي تدارتيش. السلام عليكم العائلة الأحباب، الله يجازيكم بخير. نبقاو في الديور ديالنا، لو كورونا فيروس ماشي تسفلية. Beste vrienden, familie, het coronavirus is echt geen grap. Laten we het eens blijven.
Chers amis, la famille, s'il vous plaît, restons chez nous. Le coronavirus n'est vraiment pas une blague. Allah yahfadna. T'as trop de 11 باش كانت. Que Allah nous protège. Salam. Un seul message. La situation est très grave. On doit pour cela, et surtout pour vaincre ce virus, le coronavirus, il faut qu'on reste chez nous. Restez chez vous, s'il vous plaît. C'est comme ça que tous ensemble, on peut combattre le coronavirus. حنا مع المغرب تهلاو في راسكم دوك اللي كيشوفونا في المغرب دوك المغاربه والمغرب كله خصكم تقعدوا في ديوركم. راه هادشي اللي كاين راه صعيب، ولكن باش نضربوا معاه، باش نضربوا على حساب هاد الفيروس، خصنا نقعدوا في ديورنا. شكرا. واحد السلام عليكم. هذه تحيه مغربيه لكاع المغاربه الحرار كلهم اللي تنقولوا لهم عافاكم. حاولوا تساعدونا بهذه العمليه اللي هي حاولوا تخليكم في ديوركم باش تحافظوا على راسكم وتحافظوا على وليداتكم وتحافظوا على الناس اللي معكم حتى هما. Un petit message très rapide juste pour que vous preniez ça au sérieux. Il faut rester chez vous. Ce virus est là, il est présent, il tue des gens malheureusement. Donc préservons-nous en restant chez soi. Vous préservez vos familles, vous préservez vos parents. C'est vraiment très important de prendre ça au sérieux. J'espère qu'on se retrouvera cet été, Inch'Allah, avec un très beau soleil et autour d'un éteil ou mes semaines et un tagine. Il faut rester chez soi, vraiment. Je vous embrasse très très fort. أحث جميع المواطنين والمواطنات باش يمتثلوا التعليمات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة والسلطات المغربية باش نحافظوا على سلامة البلاد والعباد. الله يخليكم أنكم تبقوا في بيوتكم وتحترموا هذا القرار إلا للضرورة القصوى وللحد من انتشار هذا الوباء الخطير. السلام عليكم خوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. اليوم كلنا عندنا مسؤولية واحدة، واجب إنساني وواجب وطني واحد في مواجهة هذا العدو، في مواجهة هذا الوباء اللي كينتشر بسرعه. ما نستهنوش بهذا العدو، ما نستهتروش وما نقولوش هذا الوباء ماشي خطر عليا، هذا المرض ماشي خطر عليا. لنفرض حتى ولو كان هذا المرض ماشي خطر عليك، ما تكونش وسيله نقل هذا المرض للاخرين، لاولهم الاقرباء ديالك والاحباء ديالك اللي تقدر تكون مأساة الى وصلوا لهم. كلنا نكونوا على قدر من المسؤوليه، كنا نعرفوا شنو مطلوب منا. بقى في دارك تنجي نفسك وتنجي غيرك. J'adresse ce message à tous les Marocains du monde qui m'écoutent contre ce fléau que nous avons actuellement qui est le coronavirus. Et il faut le combattre. Il faut le combattre tous ensemble. Je pense que les institutions sont là pour faire leur travail. Et nous, de notre côté, on doit vraiment suivre les instructions, c'est-à-dire éviter tout contact avec autrui, éviter les rassemblements, que ce soit sportifs ou même familial. Malheureusement, on sait que nous, la famille, c'est très important, on a toujours besoin de se retrouver. Mais là, vraiment, pour une certaine durée, évitons tout contact, car c'est la meilleure manière d'éviter que ce virus se propage un peu partout dans le monde. On va être fort, on va tous rester chez nous et tout ira bien, Inch'Allah. خوتي المغاربة نحييكم ونشد على أيديكم. كتعرفوا بلي العالم كله كيمر من ظروف صحية صعبة اللي هي انتشار فيروس كورونا اللي يقدر يكون قاتل. الأنظمة والمنظمات والهيئات الصحية كلها متفقة على أن الوقاية هي أحسن طريقة للسيطرة على انتشار هذا الفيروس اللي فعلا يقدر يكون قاتل. الله يخليكم تعاونوا مع السلطات المحليه ديالكم وبقاو في ديوركم وردوا البال للناس المسنين في العائلات ديالكم. راه هذا هو احسن طريقه للوقايه. حنا عارفين بلي الجلوس في الدار كيقنط، ولكن يمكن لكم تستغلوه في التقرب اكثر من وليداتكم والاباء ديالكم. كنعاود ناكد بالفعل الله يخليكم امتثلوا النصائح السلطات المحليه ديالكم وبقاو في ديوركم وتموا بنظافه يديكم والناس المسنين اللي عايشين معاكم وتجنبوا الاماكن المكتظه. عافانا وعافاكم الله من كل مكروه وشكرا. لو سول غوميد نوتر ستاد شنو غادي نديرو حنايا؟ نجلسو في ديورنا، نحضيو عائلتنا، نحضيو ولادنا، نحضيو جيراننا، حتى الجيران ديالنا واخا ما يكونوش العائله ديالنا، لان الا تأذى عائله شي واحد من جيرنا راه غادي يدينا حتى هو غادي يمرضنا.
دونك هاد الشيء خصنا نلتزموا بالضوابط القوانين اللي هاد لي زوتوريتي، هاد الناس اللي مكلفين الحكومات باش نحترموهم. ما خصناش نقولوا راه انايا يعني ما عنديش، انا في الباديه مثلا، ولا انا ما تنتلاقاش مع دوك الناس، ولا انا في المدينه اللي في انا ما فيهاش هاد الفيروس، ولا المهم خصنا نكونوا متضامنين. خصنا نعرفوا بان هاد الشيء راه سي ان افير دو تو لو موند. اليوم واحد ليترونجي دخل البلاد، ولا دخل البلاد اخر، دخل دار شي بلاصه، واحد اخر سلم معاه ولا جلس معاه ولا شد معاه الطاكسي وشدوه، راه غادي عادي شحال واحد. سورتو حنايا المغاربه بارك الله فيكم تنسلموا من الصباح حتى العشيه. دونك حافظوا على هذا الشيء، جلسوا في ديوركم. اللي عنده شي خدمه تكون يعني ضروريه باش يمشي ليها، راه حتى حاجه. ميم هنايا في الاوروب راه ما منعوش علينا، انا مثلا ما منعوش عليا باش نخدم، لان طبيعه العمل ديالي تستدعي عليا باش نخرج نخدم، لان انايا شويه في هذا الشيء ديال الدومين عندي البادج ديالي مثلا باش نمشي نخدم، عندي نوتوريزاسيون بيرمانونت ها هي، وعندي نوتوريزاسيون جورناليير الا بغيت نديرها، ولكن ما غاديش نطريشي. مثلا انا خدمت البارح واليوم، ما غاديش غدا مثلا نجي نبقى ندور لان عندي نوتوريزاسيون باش نخرج. دونك النصيحه لله، جلسوا في ديوركم، حاولوا ما امكانكم انتم 5 في الدار ولا 6 في الدار، يخرج واحد فيكم يتسخر يجيب داك الشيء اللي غادي محتاج ليه، وما خصناش سميتو نديروا الفوضى. مشيتي للماكازا شد الصف ديالك على الاقل 1 متر بينك وبين طون فوازان هذاك اللي غادي يتقدى ولا شي حاجه. نحترموا روسنا، نحترموا الناس. واش عباد الله، شوف غير دابا خلي عليك يوم القيامه. دونك نيكزاجيري با، احتفظوا على العائله ديالكم، احتفظوا على روسكم. بروفيتو بيان دو فوز enfants, de vos familles. C'est l'occasion pour discuter un petit peu avec la famille, en même temps en réfléchissant un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire à l'humanité, pas seulement à notre famille. رسالة لجميع المغاربة صغار وكبار داخل أرض الوطن، رجاء ثم رجاء، ومن أجل سلامتك وسلامة الآخرين التزم بالبقاء في البيت ديالك. مما لا شك فيه أن المغرب والعالم كيمر بمرحلة حرجة وصعبة للغاية، وباش نتفاداو ونتغلبوا على هذه المرحلة يجب علينا جميعا أن نلتزموا ونطبقوا حرفيا الإرشادات اللي كتعطيهم لنا وزارة الصحة، والعمل بالتعليمات اللي كيوجهوها لنا المسؤولين في البلاد. والأهم من هذا، خصنا جميع نفهموا بأن خطورة هذا الفيروس هي في الطريقة السريعة اللي كينتشر بها. نسأل الله العفو والعافية. وباختصار وبكل بساطة، باش نحميو بلادنا وولادنا لازم نبقاو في بيوتنا. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de rester chez soi. Il ne faut pas, ce message, il ne faut pas le banaliser. C'est vrai qu'il n'est pas évident de rester chez soi, de changer ses habitudes. Mais aujourd'hui, pour éviter une contagion importante, il est primordial de suivre ces consignes. Voilà, donc Allah yahfadkoum, Allah yaounkoum. نهضر لكم على كورونا فيروس اللي راه فيروس خطير، حيت تقريبا الاعراض ديالو ما تيبانوش في الانسان على مده سيمانه. يعني في مده سيمانه تقدر تعادل الناس اللي حداك، حبابك، صحابك، بلا ما تعرف. والمشكله انه واخا نكونوا في شي دوله اللي باس عليها، واخا نكونوا في شي بلاصه اللي فيها لي زوبيتو مزيانين وكبار، ما يمكنش شي دوله غتقدر توفر الاحتياجات للناس اللي كانوا العدد ديالهم كبير. ما يمكنش كلشي مرض وكلشي يمشي للطبيب في دقه واحده، امبوسيبل. يعني خاصنا نتبعوا شنو الدوله كتقولنا، حيت راه موراها اطباء، موراها اختصاصيين اللي عارفين اش كيديروا، ومنها النقص ديال الوعي. هذاك هو باش نبينوا للعالم، نبينوا لراسنا اولا اننا متحدين، وثانيا واعيين اننا نقدروا نعاديو الناس اللي عزاز علينا وراسنا، ونقدروا يعني راه مشكل خاطر نقدروا نموتوا بهذا المرض هذا. يعني من الاحسن نجلسوا في دارنا ونبقاو مجموعين ونصوموا ونتفرجوا سيدي في القنوات ديالنا المغربيه اللي ديما مفرحيننا وديما منشطيننا. شكرا بزاف، والله يدوز هذا العاقبه على خير. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers compatriotes, je m'adresse à vous à partir de Lyon, où je réside actuellement. À propos du
virus Corona qui sévit actuellement dans le monde entier. Vous savez que énormément de monde sont touchés par ce virus et que ça ne va pas s'arrêter de sitôt, à moins que nous soyons disciplinés et que nous restions chez nous et limiter nos sorties uniquement pour les choses essentielles, à savoir la pharmacie, le médecin et les courses pour se ravitailler. Restez chez vous. Et vous, nos compatriotes marocains, je vous en supplie, suivez les instructions du gouvernement et des autorités qui sont claires à ce sujet. Restez chez vous. Je vous en remercie. السلام عليكم ورحمة الله. كيف ما كتعرفوا العالم كيمر بأزمة الفيروس. باش تحمي نفسك واللي عزيز عليك جلس في دار أحسن لك. Stay at home. جلس في دارك. Si on vous a transmis des messages de sensibilisation via Internet et la télévision, ce n'est pas pour rien. Respectons-les. Moi, le message que j'ai à vous dire aujourd'hui, maintenant, et qui est le plus important, restez chez vous. Et ensemble, Inch'Allah, nous vaincrons le coronavirus. السلام عليكم الخوت. احنا اليوم جينا نتعاونوا كعائله وحده، نتعاونوا على هذا الوباء. كل واحد فينا يدير على شقاد، بقى في دارك، تحمي راسك، تحمي عائلتك وتحمي بلادك. شكرا. Un petit message pour tous les Marocains. جلس في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك. كلنا يد وحده من اجل المغرب سليم. تحية أخوية وطنية. رسالتي ما فيها حقد ولا كراهية. رسالتي لخوتي وأحبابي وصحابي الوطني الغالي عبر قناة الأطلس. رسالتي نتجندوا كاملين الخوت، نبقاو في البيوت حتى كورونا تفوت. Salam alaikum, chères sœurs, chers frères au Maroc ou Marocains du monde. Nous traversons des moments difficiles. Inch'Allah, nous vaincrons ce virus. Nous le vaincrons grâce à la médecine, à ces médecins, ces infirmiers et ce corps médical qui sont sincèrement dévoués. Nous le vaincrons aussi grâce à notre comportement et à notre sagesse. Soyons solidaires, soyons responsables et surtout, restez chez vous pour vaincre le virus. Restez chez vous à la maison, ne sortez pas, restez chez vous pour vaincre le virus. Le virus. Que Dieu nous protège, que Dieu protège le Maroc. Il est très important aujourd'hui de rester chez vous. Ce virus est très dangereux pour le pays et on ne sait pas encore mesurer son impact. Il est très important de conseiller vos familles et amis de rester chez eux et limiter tous les déplacements à l'essentiel. C'est un moment où la demande est forte pour la solidarité pour toutes et pour tous. Je vous en supplie. خوتي في هذا الزمان شويه صعيب، في هذا الحال شويه صعيب هذه الساعه. زيروا بعضكم، كلشي يجلس في الدار، رحم والديكم، كلشي يجلس في الدار وكلشي ان شاء الله يتحاول يعاون بيدينا اليدين نجبروا بعضنا باش هاد كورونا نقتلوها مع بعضنا ان شاء الله. الله يسهل علينا ان شاء الله. والسلام عليكم. الا بغينا نحميو روسنا ونحميو اللي عزيز علينا نبقاو في ديورنا، وباش نحاربوا كورونا فيروس خصنا نديروا اليد في اليد كلنا. إذا كل واحد منا يتحمل المسؤولية ويبقى في دارو باش نتغلبوا على هذا الفيروس. إخواني أخواتي متتبعي قناة الأطلس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كورونا فيروس صغير حطم الإنسان. إخواني أخواتي كنطلبوا منكم باش تبقاو في ديوركم. بزاف ديال الناس مازال ما متيقنينش باللي هذا الفيروس راه خطير عليكم، على والديكم، على البلاد وعلى المجتمع. من الأحسن بقاو في ديوركم، ما تخرجوش إلا للضرورة كشراء الأكل والمواد الضرورية للعيش. والله يحفظكم جميعا. أيت ما سويس ما مازول نهار نزدن معاون أن كفوس كوري جنا ديك منهم يزمار ياضن بيجامات نوم قيم دي تدري نوم أتنجم ثاوى نوم أتنجم فاميليا نوم إيودان رطمات نوم. الله يخليكم، جلسوا في ديوركم باش تحافظوا على وليداتكم، على وليدات الناس.
الهدف هو انه باش يقلل العدد ما يكثرش. وهذه الكورونا راه ما كتأذيش غير الناس المسنين ولا المرض، كتأذي حتى الاطفال والشباب. الله يخليكم، قلتوا في ديالكم وجزاكم الله بخير. هنا عايشين واحد الحاله شويه خطيره، لاننا ما كنخرجوش من الدار، ما كنخرجوش من ديورنا. الحكومه قالت لنا ما تخرجوش، كتسمى لو كونفينمون، حيت كاين الخطر ديال الكورونا فيروس ولا كوفيد 19. كنبلغ التحيه ديالي ولا التضامن ديالي مع الشعب المغربي كامل، خوتنا وحبابنا ووالدينا وصحابنا، وكنتمنى ان شاء الله باش الدراري يكونوا رادين بالهم، ما تخرجوش ان شاء الله، ما تخرجوش. واخا انت شاب صحيح وقوي وتقدر تحمل المرض، فكر لوالديك، فكر لصحابك، فكر للناس المرض، فكر في جدودك، لان يقدر يدي بزاف ديال الارواح. بقاو في ديوركم وحاولوا تضمنوا هذه المده ديال شهر ولا 15 يوم ولا شهر بما داز هذا المرض ان شاء الله، وغادي يخرجوا ان شاء الله منتصرين عليه. بقاو في ديوركم. Il est important pour moi aussi de partager ce message qui était de dire à mes compatriotes marocains, et suivez les consignes, suivez la sécurité qu'on vous demande, parce que c'est grave ce qui se passe. On ne peut pas se permettre de prendre à la légère. En France, on voit de plus en plus de décès, malheureusement, parce que les gens sont vulnérables, ils sont fragiles, et ils ne le savent pas, et ça touche tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'il est important pour moi de participer à ce message qui est celui de rester chez vous, ne sortez pas pour rien, respectez ces consignes qu'on vous demande, parce que ça a un intérêt pour notre pays, le Maroc, et pour tous les Marocains. Que Dieu vous protège tous et que cette période se passe au plus vite. السلام عليكم الخوت. احنا اليوم جينا تعاونوا كعائله واحده على هذا الوباء. بقى في دارك، حمي راسك، حمي ولادك، وحمي عائلتك، وحمي بلدك. S'il vous plaît, écoutez les consignes sanitaires données par les médecins, données par les scientifiques. Ne sortez pas de chez vous. ما تخرجوش، c'est très important. الله يحفظكم، الله يجازيكم بخير. Allah ya'aounkoum, ne faites pas de bêtises, surtout ne sortez pas. Protégez vos enfants, protégez vos parents. Faites en sorte que tout le monde respecte ces consignes, c'est très très important. Ce qui arrive actuellement dans le monde est très grave et c'est à nous de faire en sorte que les choses s'améliorent. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de solidarité, mais surtout, pour vivre longtemps, Inch'Allah, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Je vous embrasse tous et vous souhaite beaucoup de courage. ربي يعاونكم، ربي يحفظكم. أتمنى من كل المغاربة دون استثناء أن يستوعبوا خطورة هذا الفيروس القاتل، ونتخذ جميعا ضده بهذا الشعار: جلسوا في داركم الخوت حتى كورونا تموت. خوتي المغاربة، السلام عليكم. من مدينة وجدة نقول لكم خليك في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا اليد في اليد من أجل مغرب سليم إن شاء الله. Donc un petit message de solidarité pour tous nos concitoyens marocains, émireux. Hein. Donc comme vous, ici à Bordeaux, à Pessac plus précisément, je suis confiné avec interdiction de sortir. C'est l'État qui a décrété sous peine d'amende. Donc restez bien chez vous pour vaincre ce virus, ce coronavirus. Donc restez chez vous, protégez-vous. Et surtout, si vous n'avez pas la nécessité de sortir, ne sortez pas et restez avec ceux que vous aimez. Donc un petit message de solidarité. Voilà, à bientôt et prenez soin de vous. باش ننصحكم على هذا لو فيروس اللي كنتو تسمعوا به كان بعيد عليكم. المشكله هذاك الفيروس اللي كان بعيد عليكم راه قرب لكم وراه دخل لبلادكم. دونك هاد لو ميساج غادي نديره ان فرونسي اي بالعربيه على الكلام اللي قديت عليهم باش نفهمكم sur des choses très importantes. Ce que nous vivons actuellement est une situation inédite. Qui dit une situation inédite dit des mesures inédites qu'il faut respecter. C'est une situation très sérieuse. Ce n'est pas quelque chose de banal
qui va passer comme ça. Ça ne passera pas. Le virus ما غاديش يدوز. Il a نتوما vous ne respectez pas les règles. Quelles sont les règles? Et il ne faut pas oublier que le virus, il se propage à la vitesse de l'éclair, très rapidement. Donc ne vous dites pas احنا ما غاديش وصلنا رحنا بعاد رحنا في العروبية رحنا non. Et là, vous ne respectez pas les règles, tout le monde peut être atteint. Peu importe la situation géographique où vous habitez. Pour revenir aux précautions à prendre, 1. Lavez-vous les mains très régulièrement. غسلوا يديكم. الماء الحمد لله راه يجري. ما تعكزوش على يديكم. غسلوهم. Deuxième chose, إلا ما عندكم كي ديروا وخاصكم تخرجوا، مي حتى هذاك الخروج خاصه يكون بالقياس. إلا خرجتوا خليو بينكم وبين الآخرين 1.50 متر دو ديستانس دو سيكوريتي باش ما يعديوكمش ولا باش ما تعديوش الناس. Troisième chose, les voyages, مسافرين صافي, c'est interdit. Les mariages, العراسات والسوابع الفاشتات في هذا المومون c'est fini aussi. Quatrièmement, les rassemblements, الاجتماعات, etc. حتى هادوك stop. مهم. Je vais faire très simple. غادي نقول لكم كلمة اللي ما تنساوهاش, سهلة. Restez chez vous. بقاو في ديوركم pour vous protéger et pour protéger les autres. هاد الشيء يقولوا له une conscience, une action pour la santé publique. Je compte sur vous. Assalamu alaikum. Bonjour à tous nos amis et familles qui se trouvent au Maroc. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer et vous dire tout simplement que le coronavirus est une épidémie contagieuse qu'il faut faire très attention. Respectez les consignes, mais restez surtout chez vous et je suis sûr qu'on s'en sortira, Inch'Allah. من هذا المنبر تنبغي نقول لخوتي المغاربه باش ياخذوا هذا الموضوع ديال هذا الفيروس يعني بجديه, راه ماشي لعب وفريمون لي دونجورو, وكنطلب منكم عفاكم كل يبقى في دارو باش تحمي نفسك وتحمي الغير ونحافظوا على سلامه البلاد اجمعين. شكرا. غادي نقول لكم واحد الحاجه خوتي, دخلوا لديوركم, سدوا بيبانكم, غادي تنجيو روحكم وارواح غيركم, كلنا من اجل مغرب سليم ان شاء الله. Donc à tous les Marocains du monde, d'ici d'ailleurs, restez chez vous, faites preuve de civisme. On vit un moment très difficile. Il n'y a pas mieux que chez soi. L'isolement ne tue pas. جلس في دارك تحمي ولادك وولاد جارك. اسيادنا دخلوا لديوركم, راه كورونا راه خطير, راه ما تخرجوا من بعد, وراه ما تشوفوا من بعد. ادخل لدارك اسيدي, ادخل لدارك. الله يجازيكم, نديروا اليد في اليد باش نحميو بلادنا وباش نحميو العالم ان شاء الله باذن الله من هذا المرض الخطير كورونا. Salam à toutes et à tous. Il est extrêmement important aujourd'hui de respecter les consignes de confinement et de rester chez soi pour éviter la propagation du virus de Covid-19. تنبغي نهدي واحد التحية وواحد النصيحة للإخوان ديالنا الجميع المسلمين والمسلمات, وتنقول لكم جلس في دارك, تنجي نفسك وتنجي جارك, كلنا يد واحدة من أجل مغرب سليم. وحنا بغينا المغرب ديالنا يكون زويون
والعالم العربي وكل المسلمين بخير وعلى خير، والله ينجينا والله ينجيكم من هذا المرض هذا. السلام عليكم المغاربة في الداخل والخارج، الكبير والصغير، الحاج والحاجة، اللي عنده واللي ما عندوش. خصكم تبقاو في ديوركم مع عائلتكم باش نحاربوا جميع هاد المرضى هادي اللي كيعيطوا عليها كورونا فيروس. Mes amis, mes frères, mes chers compatriotes marocains, je tenais à vous faire passer un message d'encouragement et pour vous dire que cette maladie, le coronavirus, nous arriverons à la vaincre en étant tous ensemble unis et en respectant les directives de notre pays. Nous devons être solidaires, unis et considérer cette situation comme une épreuve de la vie, un examen que nous allons réussir ensemble unis et très important en restant chez soi. Reste chez toi si tu veux vaincre le virus. Reste chez toi si tu veux vaincre le virus. Soyons solidaires et Inch'Allah, bidnillah, on va y arriver. Barakallahu fikum. الله الوطن الملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يرضي عليكم، الله يحفظكم، قعدوا في دياركم، هادشي ماشي اللعب. بزاف الناس هنا في اوروبا راهم يموتوا ومازال راهم يموتوا، وما بغيناش نشوفوا المغرب في هاد لا ميم سيتوياسيون. الله يخليكم، قعدوا في دياركم ودروق. هذه الوقيته باش تقعدوا مع العائله ديالكم تلعبوا معاهم، وأوسي باش تقراو القرآن، ديروا الصلاة في وقتها ونديروا الدعاء غير هادشي اللي غادي يعاوننا. وان شاء الله on se verra dans de meilleures conditions. الله يحفظكم والله يستركم والله ينوركم. السلام عليكم ورحمة الله. Salam alaikum, en direct de Saadia au Marwekos. Donc ici, bon, ils comprennent pas trop les choses, ils prennent pas trop ça au sérieux, mais bon, ça va venir tout doucement. Les précautions, elles ont été prises d'entrée de jeu par l'État, donc au top. On est passé en phase 3 en 3 jours, donc ça allait très rapidement. Donc on demande aux gens de faire vraiment attention, de se sensibiliser, de rester très loin des gens et qui regardent les informations qui passent à la télé parce qu'elles sont bonnes. Salam alaikum le Maroc, les Marocains du monde. En ces temps difficiles, y a rien à faire. C'est le corona, il est sur toutes les bouches, sur tous les médias, dans tous les réseaux. On entend parler de ça partout. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de secret pour vaincre le corona. Reste chez toi, fais comme moi. Restez à la maison, écoutez les consignes, protégez-vous, lavez-vous bien les mains, ne sortez surtout pas, ou enfin sortez, limitez les déplacements. J'espère que ça va passer très vite. Un grand message de solidarité depuis Paris. Salam alaikum. أكيد محافظة يسمع ثو يسمع عزوخا كنوميني خمارة يذوم قيمة ذي ثضري النوم قيمة ذي ثضري النوم الله يجازيكم بخير قيمة ذي ثضري النوم من عم ثاوى النوم قيمة ذي ثضري النوم واتفغم بوذي ثدا قرهر الشيء يقواد نيشان عاد وسنو في الدواء الله يجازيكم بخير قيمة ذي ثدا النوم قيمة ذي ثدا النوم. Mon message c'est clair. On a tous une responsabilité. On doit tous contribuer à vaincre ce virus. Et c'est clair. On ne demande pas grand-chose. Il faut juste apprendre à rester chez soi. Tout simplement. C'est aujourd'hui, tout le monde reste chez soi et respecte les consignes. On a tous contribué au vaccin. On va tous vaincre. C'est un travail d'équipe. Ce petit message pour vous demander de rester confiné. Je sais, c'est pas facile, mais c'est le seul moyen d'éviter la contamination. Pensez à votre famille, à vos amis et à vous. Nul n'est à l'abri. Que Dieu vous protège. لا يخليكم بقاو في ديوركم ما تخرجوش ما تسلموش بيناتكم بقاو في ديوركم. السلام عليكم الإخوان والأخوات. التذكير إن شاء الله موجه لكل عزيز ومحب للخير وللبشرية جمعاء. كيف ما تعرف الجميع العالم اليوم تعرف واحد الكارثة صحية مهولة جدا. نحن إخواني أخواتي مدعوون إلى الالتزام داخل البيوت ديالنا في الوقت الحالي. نحاول ما نخرجوش إلا لسبب يكون طارئ ولا قاهر. ملزومين إخواني أخواتي نتقيدوا بكل القواعد السلامة والقواعد الصحية. كما تعرف الجميع فالنظافة من الإيمان والوقاية خير من العلاج. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء عاجل غير آجل وأن يحفظنا ووالدينا وكل من نحب. Je suis résident en France et je souhaite faire passer un message à tous mes compatriotes marocains qui vivent au Maroc, à tous les Marocains, concernant ce virus.
Donc, je tenais à vous faire passer ce message. Prenez la chose au sérieux. Ce virus est très dangereux. Donc, par mesure de sécurité, pour éviter de contaminer vos proches, vos parents, vos grands-parents, vos enfants, restez chez vous. C'est un message important que je vous dis, restez chez vous. Ne jouez pas avec ce virus. Prenez les choses au sérieux. Confinez-vous bien votre maison. Ça vous permettra de passer un peu plus de temps avec vos proches, vos parents, vos enfants, vos familles. Ça permet de vous retrouver, de vous reposer. Donc, prenez la chose au sérieux. Je vous demande, Barakallahu Fik, restez chez vous. Prenez ce message très au sérieux parce que c'est votre santé, votre vie qui est en jeu. Voilà, j'espère que ce message sera diffusé, sera écouté et entendu. Faites tourner et je vous dis salam alaikum, à bientôt. الله يجزاكم جلسوا في الديور ما تخرجوا شيء حتى يسال هذا الفيروس هذا. شكرا بارك الله فيكم. Surtout, pour combattre au plus vite cette épreuve, je vais vous demander, mais comme tout le monde vous demande, essayez de rester au maximum à la maison. Ne bougez plus, ne sortez plus, juste pour chercher à manger ou pour aller chez le pharmacien ou chez le médecin. On doit revenir au Maroc au mois de juillet, Inch'Allah, et pour faire la fête, s'amuser et voir le sourire sur le visage de tout le monde, et non voir encore et pleurer peut-être des malheurs qu'on pourrait voir si jamais trop de gens sortiraient dans la rue et pourraient contaminer d'autres personnes. Donc sortez le minimum, essayez d'aider les personnes âgées, les personnes handicapées, soyez solidaires. Je sais que le peuple marocain, on est comme ça, on est les lions de l'Atlas, on est les plus forts, Inch'Allah. Donc on doit montrer au monde entier qu'on est solidaire et qu'on peut s'entraider. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, tous en forme.